السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو تكملة ديال الفيديو السابق اللي كنا كنتكلمنا فيه على لو ريتويل في لا بوتيت سيكسيون. Aujourd'hui on va parler de rituel en moyenne section، يعني الأنشطة الاعتيادية في روض المتوسط أو la moyenne section. La petite section كنبداو بلو regroupement، في la moyenne section aussi كنبداو بلو regroupement. وفي هاد لو regroupement تيكونوا عندنا des règles qu'on doit respecter. Les règles qu'on doit respecter هما je ne crie pas, je ne cours pas, je ne pousse pas et je ne lance pas les objets en l'air. Plus هذاك الشيء اللي كنا شفنا، يعني l'enfant خصو يكون concentré معاك à 100%. حيت إلا l'enfant ما كانش مركز معاك، يعني حتى الوليدات الآخرين ما تيبقاوش مركزين، لأن كيف عارفين حنا كاملين أن الوليدات كيشتوا انتباه بعضياتهم، فهادشي اللي تيوقع إلا ما قدرناش نشدوا الانتباه ديالهم. On commence par le tableau des absents présents. Le tableau des absents présents كنا شفنا في la petite section qu'on utilise des photos. في la moyenne section normalement ils doivent يعني connaître les prénoms ديالهم، يعني خصهم يبداو يعرفوا les prénoms ديالهم. هكذا علاش كنديروا des étiquettes فيهم les prénoms en capital، يعني بالماجيسكول، وشاك انفون كياخد ليتيكيت ديالو وتيلصقها في هذاك لو طابلو. aussi on travaille sur la notion fille garçon، يعني كنبداو معاهم انا je suis un garçon, je suis une fille. Après on passe les jours de la semaine. في la petite section كتكون عندنا les jours de la semaine، يعني كنعرفوها بلا كولور، وكتكون عندنا une seule écriture اللي هي capitale. في la moyenne section on commence à utiliser deux écritures، يعني l'enfant في الأول ديال العام il commence à connaître les jours، il commence à connaître les jours من l'initial ديالهم، يعني ça veut dire من la première lettre كيبدا يعرف يعني chaque jour. Par exemple, automatiquement quand tu lui dis lundi, c'est quoi l'initiale de lundi? C'est la lettre L. Alors il va chercher le mot qui commence avec la lettre L ou tu as l'étiquette automatiquement. Aussi les mois, deux écritures. Les quantièmes, puisque l'enfant qui les chiffres, alors on utilise des quantièmes. Ou normalement هو في la petite section بدا كيعرف من 1 حتى 5. alors après غادي يبدا يعرف les chiffres حتى ل 10، ce qui fait غيبقى يقدر يعني يقول لك la date par exemple la date d'aujourd'hui de 1 à 10. et après par exemple ici l'enfant qui commence à connaître les jours de la semaine, il va mettre avec le petit garçon devant le jour concerné. Par exemple, si on lui dit lundi, il va mettre le petit garçon devant le mot qui commence par la lettre L. كيف كنشوفوا هنا عندنا de lundi à vendredi كاين cartable, ça veut dire que l'enfant est à l'école, et les week-ends il y a une maison, ça veut dire qu'elle reste dans la maison. Si on commence avec la notion ديال aujourd'hui nous sommes par exemple mercredi, alors demain ce sera quel jour? Demain ce sera jeudi. Et hier c'était quel jour? Hier c'était mardi. هاد la méthode هادي يعني كتعلم لونفون بطريقه سهله انه يربط بين يعني يربط بين الايام، حتى كيشوف حتى الترابط ديال الايام ان كل نهار كيسبقوا نهار وراه نهار وما كيتبدلوش. Après on a parlé des mois، حتى les mois la même chose، عندهم deux écritures. On parle de la saison، mais les caractéristiques de la saison تيكونوا أكثر من la petite section. يعني on parle sur des choses qui sont زعما plus intéressantes. On parle des vêtements, on parle par exemple de la météo, des actions, beaucoup de choses. يعني كنبداو نتعمقوا في l'automne plus que la petite section. La météo, on fait
presque la même chose بحال la petite section. كنخرجوا الوليدات لا كور ou bien devant une fenêtre وتيشوفوا. après هو كيجي لهاد لا رو ديال la météo وكيحط هذاك la flèche devant هذاك l'image ديال comment il fait aujourd'hui. On passe aux chiffres. On a dit que les chiffres, dans la constellation de 1 à 10, هنايا يعني les couleurs. حتى يعني حتى دوك les activités اللي كنديرو في les mathématiques et tout كيعاونونا بزاف باش اننا نخدمو les chiffres مع les enfants. Ici, on affiche la méthode d'écriture ديال les chiffres. On commence par le point et on tourne par exemple le 0 jusqu'au point. يعني chaque jour on essaye d'écrire par exemple des chiffres. Ici c'est le graphisme. هاد الجرافيزم يعني ديجا كيكون شافو في لا بتيت سيكسيون وهذا كيكون تكميله ديال لا موين سيكسيون اون ريفيزيون كنكملوا داك لي الحوايج اللي ما كناش شفنا في لا بتيت سيكسيون. Après, كنتعمقوا أكتر يعني في la moyenne section, on parle de beaucoup de choses. On parle par exemple des vêtements, on parle par exemple des accessoires, on parle des animaux, on parle de beaucoup de choses. يعني في la moyenne section, le langage كيتعمق أكتر وكتقدري les enfants seront capables de comprendre et de communiquer avec la maîtresse. Ici, on a le matériel de la classe et l'image on peut la mettre même في la petite section. بحال كتعطي les enfants كتحطي ليهم واحد l'emploi du temps de ce qu'on va faire aujourd'hui. Par exemple, on va commencer par le rituel. Après, on va prendre par exemple le goûter. كدير لهم واحد l'image ديال le goûter ولا زعما كيك ولا شي حاجه باش كيميزوا هما كيعرفوا ان هذاك الوقت راه عندهم après le rituel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, par exemple, on va faire, par exemple, une activité de mathématiques. C'est une image de ta relation avec les mathématiques. Et après, on va faire la récréation. Yani, ça dépend de l'emploi du temps dialogue. Il vaut mieux afficher le calendrier, soit sur le tableau. Afficher donc les images, il y a les choses que vous allez faire pendant la journée. Comme ça, l'enfant, il sera capable يعني de se repérer dans واحد l'enchaînement. ملي كتقول par exemple ملي كتزابي شي activité تيقول لك l'enfant la maîtresse on n'a pas fait ça on a fait ça يعني حتى هو تيولي عارف هذاك الترتيب اشنو المعنى ديالو. وهنايا عندنا لو تابلو دو ريكومبونس اللي نقدروا نبداو نديروه من لا بتيت سيكسيون مي انا جو بريفير نبداوه من لا موين سيكسيون. هاد لو تابلو انا غير اكزامبل مي تقدري تجي التابلو ديالك على حسب اللي بغيتي. باغ اكزامبل لا سيست le respect du règlement de classe ou est-ce qu'il a rangé les jouets est-ce qu'il a pris le repas بحال هكذا تحطي ليه دي ريكومبونس وفي لا فان د لا سيمين كتقدري تعطي ان كادو soit sous forme de par exemple un paquet de bonbons soit par exemple شي حاجه رمزيه اللي كتكون une fleur ولا une carte ولا كتعطيه par exemple une demi-heure يدير فيها اللي بغا كيكون فرحان وعاجبو الحال لانه خدم pendant une semaine وخدا la récompense ديالو. ou aussi ici le tableau des anniversaires نساوش اللي كيكون مهم بزاف سواء كنصايبوه مانيوالمون سواء كنديروا لافيشاج كناخذو من الانترنت وكنسخوه في سميتو في لا موين سيكسيون on utilise la photo plus le prénom. La photo plus le prénom. Alors كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه وهذه لا ميثود ديالي انا ما تنقدرش je généralise pas je parle de ma méthode je parle de mon rituel وكنتمنى نكون فدتكم وشكرا بزاف للتتبع ديالكم. ما تنساونيش من لايك وابوني وان شاء الله الفيديو القادم غندوي لكم على لافيشاج في لا غروند سيكسيون فتابعوني. ميرسي بوكو.